एहसान भाई मुंह लटका हुआ है इधर मेरी तरफ से देखें, क्या हो गया है? इंजीनियर साहब की इंजीनियरिंग हो गई है लगता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को गलत ले रहे हैं। ना ही इंजीनियर साहब की इंजीनियरिंग हुई है और ना ही आपके मुफ्ती साहब जो हैं वो कोई जीत कर तमगा लेकर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक आम आदमियों की बहसनुमा एक टॉपिक है जो कि मुफ्ती तारक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लेकर है। तो जी, तो क्या मौक़िफ़ है भाई आपका? आप किस तरह से कहते हैं कि आपके मुफ्ती साहब जीत गए और हमारे इंजीनियर साहब की इंजीनियरिंग हो गई? हमारे मुफ्ती साहब गए जेहलम, जो बिल्कुल गए, वहाँ पर 48 घंटे रहे। बिल्कुल रहे। आपके इंजीनियर साहब को उन्होंने नंबर दिया? जी बिल्कुल दिया। उन्होंने रब्ता किया? देखें, नहीं, अब पहले आप ये बताएं, आपने अपनी बात किया? कर दी, अब मेरी बात भी सुने ना। पहली बात तो ये कि बिना बताए आना, क्या ये कोई इखलाकी तरीका बनता है? ये आप बात खुद तो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, ठीक है? आप अगले बंदे को कितना चांस दे रहे हैं कि वो तैयारी करे? आपको किसने कहा कि जो हमारे मुफ्ती इतने अजीम लीडर जो हैं वो आप बताए बगैर गए हैं? देखें, उन्होंने आए हैं और आते ही उनकी एक वीडियो आती है और उस वीडियो में वो कहते हैं कि भाई मैं आ गया हूँ और आप तैयार हो जाओ। ये कौन सा तरीका है भैया? आपके इंजीनियर साहब जो हैं, इंजीनियर भाई जो हैं, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, वो 3-4 महीनों से बार बार वीडियोस में कह रहे थे ठीक है आ जाएं हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप मैं समझता हूँ कि आने का मकसद हाँ देखें, आने का पर्पस ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप बिना बताए मेरे घर आकर मेरी बेल दें और कहें कि एहसान का है। मैं वहाँ पर मैं भी किसी ख़ास काम के लिए घर से बाहर हूँ, ठीक है? इसी तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो एक 19वें ग्रेड के ऑफिसर भी हैं। तो आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि वो आपको... देखें, अगर ऑफिसर हैं तो फिर उनको भी बात करने से पहले सोचना चाहिए ना। देखिए, उन्होंने कौन सी ऐसी बात की है? उन्होंने कहा जी कि आप जब दिल करे आप आ जाए, मैं आपको जब दिल करे से आने से मुराद ये नहीं होता कि आपका जब दिल करे आप मुंह उठा के आ जाएं और आने के बाद बताएं। चलें, उससे पहले बताना एक इखलाकी तरीका बनता है कि आने से पहले बताएं। मैं मान लेता हूँ जी कि हमारे और दूसरी तरफ और उसके बाद आप देखें, अब तो मुफ्ती साहब के जो करीबी फॉलोअर थे, मुफ्ती इमादुल इस्लाम साहब, जिनका भी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब 48 घंटे यहाँ पर रहे भी नहीं। तो इसके बारे में भाई ऐसी बात नहीं है। पहले ये देखें कि चलें, मुफ्ती साहब अगर वहाँ पर आए हैं, उन्होंने नहीं बताया तो उन्होंने अपने नुमाइंदे का नंबर दिया है। अली भाई को चाहिए था कि अली भाई, यही बात आप इस बात को समझिएगा। व्यूअर्स, आपने इस बात का फैसला करना है कि नंबर पर इतनी कॉल्स आई हैं जो कि मुफ्ती साहब की वीडियो के अंदर आप हमारे व्यूअर्स इस चीज़ का फैसला करेंगे कि मुफ्ती साहब सही हैं, वो जीत के आए हैं जेलम से। आपके इंजीनियर साहब ना तो कोई मुनाजरा हुआ और ना ही कोई चैलेंज आमने सामने बैठ के हुआ, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो जीती हैं? देखिए, मेरे हमारे मुफ्ती साहब ने एक प्लान करके आए थे कि मैंने भाई जाना है और मुझे मुफ्ती साहब मुझे तो मुफ्ती साहब के आपकी दलाइल ही मेरी समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रहे? देखिए एहसान भाई, आपके जो मुफ्ती साहब हैं वो आते हैं और आते ही इस नीयत से हैं कि मेरी मुलाकात उससे ना हो, ताकि मैं कहीं शर्मिंदगी का जो है वो सामना ना मुझे करना पड़े। आप शर्मिंदगी की बात कर रहे हैं तो हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, जो हमारे आपके करीबी तारक मसूद साहब हैं, वो किताबों का जो बोरा लेकर गए। वो क्यों लेकर आए? वो क्यों लेकर आए? क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे थे, वो पहले से प्लान के अंदर थे कि मैंने जाना है। उनकी जी, आपके इंजीनियर सब 3 माह से तो कह रहे थे कि सर आए हमारे पास। 3 माह मेरे ख्याल से तो 1-2 साल से कह रहे हैं कि भाई आएँ। वो अभी भी कहते हैं। उनकी अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड हुई जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ जब मर्जी आ जाएं और आकर अकायद पे, जो अकायद आपने बताए हैं उन पर बात कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि CTD का ये था कि उन्होंने मना किया हुआ था कि भैया आप लोगों ने इस तरह से मुनाज़रा नहीं करना। और आप अगर देखेंगे कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि उनको कोई भी जो है पुलिस का या कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन उसी के बरक्स आप अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो लेटेस्ट वीडियो आई है उसमें वो बता रहे हैं कि उनको एक प्रेशर था DPO साहब का कि आपने भाई इस तरह से मुनाजरा नहीं करना। ठीक है, ये बात तो इंजीनियर साहब की अपनी फक्की है ना जो वो देते रहते हैं। नहीं, देखिए अगर मुनाजरे की बात है तो फिर मुफ्ती साहब पे भी प्रेशर होना चाहिए था। मुफ्ती साहब पे कोई प्रेशर नहीं था। प्रेशर नहीं था तो एक सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले लेते? DPO इमरान खान सर्टिफिकेट लें और उस सर्टिफिकेट के बिना पर ये कहें कि भाई हम गवर्नमेंट से परमिशन ले चुके हैं, हमने इन बातों पे बात करनी है, इससे कोई फसाद पैदा नहीं होगा। तो फिर इस तरह का कोई इक़दाम करें ना। मुफ्ती साहब की इतनी अप्रोच है तो वो करें, मिलकर कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके इंजीनियर साहब जो हैं
وہ صحیح ہیں اور وہ جیت گئے ہیں تو پھر ان کو کہیں کہ وہ ہم میدان نے میں تو کبھی یہ نہیں کہا کہ انجینئر صاحب جیتے ہیں. دیکھیں یہ پلان کرنے والے مفتی طارق مسعود صاحب تھے, انہوں نے خود ہی اپنی ٹائمنگ دی, انہوں نے خود ہی اپنا پلان کیا اور خود ہی ایگزیکیوٹ کر کے اور وہ واپس بھی چلے گئے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی عماد الاسلام صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ نہ تو جہلم میں 48 گھنٹے رکے ہیں اور یہ ایک پلانڈ صاحب دیکھیں مفتی عماد الوسیم جو آپ نام لے رہے ہیں, مجھے ان کا نام بھی نہیں صحیح سے آتا, آپ پتہ نہیں کس مفتی کی بات کر رہے ہیں. وہ ان کے قریبی وہ مفتی صاحب سے مل چکے ہیں, مل چکے ہوں گے. میری بات سنیں کہ آپ کہنے کو جو مرضی کہہ دیں, نہیں کہنے کو کیا, میں کہہ سکتا ہوں 3 دن رہ کے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں 1 ہفتہ رہ کے ہیں, بالکل کچھ نہیں ہے. آپ تو وہی بات کریں جو کہ آپ کے مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ میں بھائی 48 گھنٹے رہ کے آیا ہوں, تو وہی چلتے پھرتی باتوں کو کر دینے سے کچھ ہو نہیں جاتا. مفتی صاحب جب گئے انہوں نے کیا کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی, جی بالکل, اتنی دیر تک, وہ 3 دن کے بعد ان کی اگلی ویڈیو آئی. اس کا مطلب کیا ہے, وہ 2 دن وہاں رہ کے, 2 دن وہاں پر رہ کے, چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں وہ 2 دن رہ کے بھی آئے ہیں, لیکن ساری پلاننگ خود ہی کی. کیا انہوں نے فون کر کے رابطہ کرنے کی کوشش کی آنے سے پہلے؟ میرے خیال سے کہ اخلاقی طریقہ یہ بنتا ہے کہ وہ آنے سے پہلے کم از کم انفارم کرتے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے ابھی ان کی ریسنٹلی انجینئر صاحب کی ویڈیو میں دیکھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو مناظرے کی شرائط تھی وہ پوری نہیں ہو رہی. میں نے ان سے جب کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں, اس کے ساتھ میں نے کچھ شرطیں رکھی تھی, کیا وہ شرطیں پوری تھیں جب وہ مناظرے کے لیے آ رہے ہیں؟ وہ اپنی شرائط کے اوپر رہ کر چیلنج کے لیے تیار ہیں, وہ ہر وقت تیار. جن لوگوں کو جو شرائط ان کی تھی اس کے اوپر قائم تھے, لیکن ایک شرط تھی جن کا آپ کے محمد علی بھائی کو ایشو آیا ہے, اور وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ علماء اور ہوں گے. لیکن آپ کی میری بات پوری ہو لینے دینا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندے کے ساتھ میں مناظرہ کروں گا, مفتی صاحب کے ساتھ, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ, لیکن اور ساتھ ایک کیمرہ مین ہو سکتا ہے. اس کی اگلی ویڈیو جو انہوں نے اپلوڈ کی ہے, جو کہ مفتی صاحب کا جواب دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی پہ میں 3 مفتیوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ 3 مفتیوں سے بات کرنے کے بعد ٹھیک ہے نا, آپ لے آئیں اپنے مفتیان کو جن کو انہوں نے کہا ہے, اور اس کے بعد پی ٹی وی پہ آ جائیں اور سب سے پہلے پرمیشن لیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ کیا وہ اس مناظرے کو آن کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جی تو ناظرین, یہ ہمارا ایک بحثانہ طریقہ تھا جس میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈیفینڈ کیا اور میں نے محمد علی مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کیا. دیکھیں اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہ تو میں مفتی صاحب کے خلاف ہوں اور نہ ہی یہ محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ہیں. ہم جسٹ ایک عام پرسن کی جو فیلنگز ہیں, جو ایک عام پرسن کے درمیان ایک مباحثہ ہو سکتا ہے 2 لوگوں کے درمیان, ایک محمد علی مرزا صاحب کے جو فالوور ہیں ان کے, اور دوسری طرف طارق مسعود صاحب کے جو فالوور ہیں ان کے درمیان کس طرح سے ایک بحث ہو سکتی ہے, اس کو آپ سب کے سامنے رکھا, اور جو کہ آج کل ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو پہ کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا. یہ اس ویڈیو کا ہرگز مطلب نفرت پھیلانا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہم تہہ دل سے ان دونوں علماء کی رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ حافظ.